Shalom madihita saluhutna, huriani tuhata, selamat hari Minggu madihita saluhutna, nuaeng nungasahat hita tu Minggu 12 dung Trinitatis. Alanita puji matuhatta disude dengan basana dohot na mangiring-ring hita sahat tutikion. Ibana mamarsangap disude ngolutta, ay ibana do penapa monang hita maradopun huaso hagulapon. Ay nunga diroro hita sian gonggoman ni hahulomoni, jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak, haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong di hita haluau ni, imahasan niaka dosa, topik ni minggu tasadarion pabuahut tu hita, monang maradopon huaso hagulapon. Atong di ibana ma puji-pujian dohot hasangapon, ay monang dohita maradopon huaso hagulapon, tapasada marohan ng pikiratta di bagasan perpunguan na badiaon, martangyang nahohom mahita dingin inganat tabi. Amin, mared de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangulu do binaen ni parsihohot na marhapor siaon, alay ang gohalak perjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbagaho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasaan ni dosa, hati goran dohot hanguluan saliling nililing na dihami, asi maroham, lehon may dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupion sianho, moloro pakujunat tuhami,
Sai pahot ma rohanami asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan saliling nililing na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared dehita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang go tungga besi sobaon manang sioloan, dia do lapatan ni i oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangidohanguluan siani, jaladang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata mangulahon hau bartu patik nai. Mared de mahita. Tatopoti madosatta nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata mauliate ma diasini roham naung pamonang hami maradopon huaso hagulapon ni portibion marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Monang dohami marhite huaso haheheonna alai Tuhan dipertikian nalam majuon saya dong dope madok dirina Kristen, alai saya mangulu dope di bagasan hagulapon, saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami dihatam, alai Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala seesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tuhasaan ni dosata. Sian sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro hakku midahamatean ni parjahat. Nalomodoro hakku midahamumulak ni parjahati tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Maredde mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion tersurat di ulau ni apostel 10 sia ayat 10 tolu sahat rodi ayat 20. Jadi adong madeba Jahudi na mau taot akasi pabali begu na manguji maka tahun guarni Tuhan Yesus tuaka partol dinahodari akanin nama mangasahon Yesus na binaritahon ni si Paulusi hupabali mahamu. Alaini nato dinahodari ma mangalusinasida. Nahutadda do anggo Jesusi si Paulus pehuboto do. Alai anggo hamu ise do hamu. Jadi di boto saluhut halak Yahudi mai rodi halak Junani nama ringanan di huta Efesus. Gabe songgok mabiar turohana sida saluhut jadi tongamma guarni Tuhan Yesus. Jalalad dosian akka mangulahon hadatuon na jolo palunggukon akka pustahai disoksohi mai di jolo ni saluhutna dungi diasam maargana jadi dapat ma 50.000 rupiah songoni malam rarat jalalam hotha tanah hobbar tuha gogoon ni Tuhani ima sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jalanau peopsa amen. Maredde hita. Oh
tidakkon maha porseotai, songon nahina tidakkon nidongatta saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Tikting boy mata jaha di acara naung disagihun marhite WA Group. Mare dehita laos papungu pilihan na parjolo. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dot kiramunabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Amanami nanami saluhu na ruas ni kuriata na hinaholongan ni Yesus Kristus di dia penuaing maringanan akan na dibagas munaganup dohot akan na di dia pe mulai ate mari debata ala di ramoti hita di leon di hita hahipason jala adong dope di hita tiki laho mamuji guarna jalan waeng naing tatangi homa hata ni debata di parminggota di tikion marhite turpuk na dienet sian 5 Musa 10 walu ayat sia saharo di 14. 5 Musa 10 walu ayat sia saharo di 14 hujahama dihita takas mata pai hutihut. Ia dung masuk ko tutano silehonon ni Jehovah debatam tuho dan jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias na niulahon ni akabangsoon. Nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahalak na pabuluson anakna manang boruna sian api, manang halak pangaruding, manang si jujur ari, manang si tabasi ulok, manang parsibalik mata, manang si bahen panutupi, manang partodung, manang namanukun beguni namate, ay marbias-bias itu tudo rohani Jehovah mida sa luhut halak akka na mangulahon si songoni. Jala ala ni bias-bias akka si songoni pabalion ni Jehovah debatama akka bangsoi maradopoko. Iko sudeng gado anggo mardongat toko Jehovah debatam.
Ai bangso parbegu akka sisoluhonmu somal do nasida patangi-tangi hata-hata ni si jujurari dohot pangarudding alai dang songoni pangalehon ni Jehovah debatam anggotuho ima sahakna. Amanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Topik ni mingguta di bagasa tikyon ima monang maralohon hagulapon. Manang di bahasa Indonesia ridok menang melawan kuasa kegelapan. Jala boidoi gabelaur hatta tu okultisme. Alai adorak sota bahas hubungan maju hita tu sada kejadian naung sudah hita maboto. Ima di tahun 2010 lalu naharom sada kapal di Parapat natongon neng mabuan penumpang sian simaniddo laut tu 3 ras. Alai ala kelebihan beban dungi akka peralatan keselamatan pedang lengkap dan mencukupi dinaro sada cuaca yang buruk gabe itermurana sida lonong. Akamanginang buasa hubuak kita tusi asa taida bahwasanya memang adong do piga hal nan yang dipatuduh hodisi. Nah parjolo bahwasanya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Alania hama hudok songoni Allah memang sudedo berusaha jolma laho mengadului saat tu bagas pola do sampai piga hari dan dapot. Napa dua hon siani boima taida gabe asa alam tapajamot dirita di akka ula-ula ni haportebion. Allah memang ala godang manang sudedo akka jol mana soma boto aha nama nang sipatu paon gabe muncul madisi akka jolma nama ngulahon akka ulaon okultisme. Manang paham tentang ajaran gaib. Edo bahena di piga kesempatan di hati hai serta begedo adong ma sahala na boru nama katahon bawasana aina ditiup do ibana ditoru adong muse nama dok songonan adong nama dok songonon macam sude na lau pabuahon dohot mabain akka ritual nga dipatu padisi akamang inang memang disada keadaan yang sulit jok dojol magawi madabu tu akka ulaun na songoni. Di sada posisi situasi na sulit, boido gabe madabu tusi. Aleda kolan di situasi na sulit. Anon taida bahwasanya di akka parkarejoan, di akka bisnis, di akka partiga-tigaan, boido gabe masa madabu tu akka ulaun okultisme. Alai bohado padok ni debata taringo tu akka ulaun si songoni akka manginang. Asa hatani debata di tikioma nama nogu-nogu hita. Songon nama nogu-nogu bangso Israel adorak sobongok do penasida tu tano Kanaan. Diturpukon on masada turpuk napai ngoton nasida ai molodung nasida tinggal anon di tano Kanaan. Totu adong ma tirket adong ma nanayang sula ahonon ni nasida. Nian di sebelumna nga dipasahat tu nasida akka patik ni debata. Dia ma patik na ikon si ulahononna, doh dia ma patik na ikon si pasidingonna. Di akka sebelumna pe nunga dipasahat debata taringot tu akka ari raya si ulahonon ni nasida. Asa diingot nasida dung disi anon on masih ulahonon nasida. Jala diturpukon dipaingot ma asa dipasiding nasida ngolu nasida sian akka hasomalan na adong di tano Kanaani. Ala memang nunga adong akka bangso-bangso na asing na mempunyai budaya, adat dan kepercayaan sendiri. Disi ikut jamot nasida. Asa unang tarihut, asa unang gabe terpengaruh nasida. Akka dia mai. Na parjolo diturpuk tau didok. Dan jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias na niulahon ni akka bangsoon. Ini adalah sebuah perkataan yang mau menjelaskan konteks ketika itu. Mulai dok Yesus, mulai dok Tuhan tape songoni tu nasida
pabuahon bahwasanya kondisi bangsa itu demikian. Ahamai. Adong do haporseaon di hati hai nama melehon yana konna bawa manang perempuan. Tu akka sobaon manang debatabal. Adong do si akka datu. Adong do di si akka na majujur ari. Adong do di si akka sitabasi ulok. Parsibalik mata. Adong do di si akka na mabahen panutupi. Partodung doklan akan asing. Dohot manukun beguni namate. Akamanginang ini adalah konteks bangsa Israel ketika itu. Ketika mereka akan memasuki Kanaan. Alani masairikot dipaingot debata nasida asa dipasiding tusi. Asa dipasiding nguluna sian alaniaha. Ai merbias-bias do rohani debata marnidai alaniaha ala sada kekejian doi di debata. Sada kekejian doi di debata buasa akamang. On ikon rikot boto ota jala ikon rikot diopota buasa hudok sada kekejian ini debata monglo patupahon akka naung pinasaha nanaki di ayat 10 alaniaha alasada na perjolo karena itu mengurangi kemuliaan Tuhan. Setiap kita mencoba menduakan Tuhan, setiap kita mencoba memakai kuasa-kuasa dunia untuk mengetahui atau untuk mencoba melihat masa depan atau untuk mencoba mengetahui apa yang tidak kita ketahui, maka itu adalah satu tindak atau satu sikap yang membuat kemuliaan Allah berkurang. Jaladang di halomohot debatai Yesaya 42 ayat 8 didok. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ini adalah sebuah penjelasan yang sangat-sangat jelas sekali menunjukkan bagaimana sikap Tuhan itu. Bahwa dia tidak pernah mau untuk memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dia tidak pernah mau supaya dia diduakan. Dia tidak pernah mau supaya dia tidak dipuji. Karena dialah yang maha agung. Dialah yang maha masyur dan yang layak dipuja. Akamanginang alani ikon gabe jamot tita marnida. Gabe jamot tita lama persiajari. Sotung do naung gabe masuk kita tanpa kita sadari. Tu ulaon-ulaon akka hagulapun Sotung do naso sian kesadarata ternyata kita nunga madabu tu si. Nunga taulahoni. Sada najot-jot jala termasuk do iba dungpe padita iba dungpe masuk tu calo padita iba asa dapolah ya gabe sering mamereng horoskop akama mamereng bintang Pisces, Capricorn, Libra, Pisces doklan akana asing manang ulur rajot-jot akana poso rupani akana manangi hujami taon bintang na. Adang cocok atong Libra dohot Pisces. Adang cocok atong Capricorn dohot Leo. Nina. Mereka mencoba mengetahui bagaimana sifat, bagaimana nasib, bagaimana masa depan dengan horoskop-horoskop itu. Adong do jala iba ngahya sempat songoni tiki SMP. Sada do naik kubereng di koran. Dua. Sada di tiki koran sip. Ala di Sumatera koran sip dona sangat-sangat disude lapo marupani koran sip. Hola dua dona hubereng disi. Sada berita olahraga di Parsitongaan namai baru sebelumnya adong mamuse horoskop. Jala holan ido nahuida.
horoskop Anda minggu ini? Adong nasongoni akamang jujur hita. Adong napkea hita mamereng i, jala pola do sampai setiap minggu saya binereng i, adong nasongoni. Amanginang tanpa kita sadari, ketika kita mencoba melihat itu, maka kita sedang menduakan Tuhan. Maka kita telah mencoba melihat masa depan kita. Gabe adong ma na terpaut tu si, gabe adong ma na majaga honi, seolah-olah gabe dang pos berohani ibana tu debata, gabe sai ima di paida-ida ibana. Ada lagi bentuk-bentuk yang lain. Naboi masa tanpa kita sadari akamanginang. Termasuk ahamai feng shui. Tak sadari doi, ai feng shui ini panas doi natano ni dina. Unang madisi buat jabui. Unang mabuat tanoi, ai orang dengar do aurani i. Amanginang tak sadari doi. Tanpa kita sadari telah banyak jemaat-jemaat Kristen yang mengatakan percaya kepada Tuhan, ternyata masih menduakan dengan cara-cara yang tanpa disadari dia telah menghidupinya. Kamanginang odo nadidok debata marbias-bias itu turu rohani debata marnida akasi songoni alani ikut dipasiding, ikut dipadawi siang ngoluna. Ido na dito naho debata di bangso Israel adorak so bongot na sida tu tano Kanaan ala memang ngatung masa songoni jala sotung gabe di huton na sida i ala sada kekejian doi di debata buasa kekejian ala mangorui sangap ni debata doi molo diulahon na sida alani akamanginang manat tita tabereng dirita. Zaman yang semakin modern, tetapi kekuatan kegelapan masih bisa saja ada sampai saat ini. Zaman yang semakin modern, alai akka ulaun-ulaun okultisme, boido pemasa. Jala tu akana berusaha, tu akana berbisnis, bohado na yang berhasil doon, boidoi disukun. Tu aka pasar saham, boidoy muse namanukun aka paranormal, do lan aka na asing. Hiado muse mardalani hami tu Jakarta kota ahado tahe akamang di kota tua. Molo hiahi tatu si dakko boto molo sonari, saya adong do disi nama jaha tangan. Molohya hita marnida tu si. Tahun 2010 mahami tu si terakhir ala mardalani jala gokdo disi dipudinai nama jaha mencoba meramal tangan. Ise mana sering jot lau tu si. Akana mardongan namar halet akana poso. Lau marnida tutudo jadi nasida. Boido anon nasida marsaripe mardonga saripe. Kamanginang ini menjadi satu hal yang bisa saja terjadi bagi kita dan bagi anak-anak kita. Alani ikut dijamoton na torasna akaina konna. Sotung marhaporseon tu horoskop, sotung marhaporseon tu aka kartu tarot, sotung marhaporseon tu aka peramal, nama jaha garis tangan dolan akan asing. Alani yaha, alasada kekejian doi di debata. Jalan nama ngihut. Songon na pinasaha nakin amanginang zaman yang semakin modern, tetapi kuasa-kuasa kegelapan itu bisa masih saja dipegang. Akanamora adong contohna manang na unang manamora alai saya adong dojolma namanya pajagani dagingna. Molo adong doi sonari bolokon. Molo adong do ditiup pamui sonari tanom. Ala niyaha, ala kekejian doi jadi bata. Akamanginang buasa ikon di togihok kita manadikon pasidikon
Di samping itu mengurangi kemuliaan Tuhan, yang kedua itu mengalihkan kepercayaan kita dari Tuhan. Boidoi gabe mengalihkan haporsiauta sian debata. Adong do sada situa di Karawang. Boidoi raano dicek akamanginang. Jalan marga arito nang muse, arito nang Raja Guguk. Ngatung liling nasida dang Marianakon. Pola do sampai 14 tahun nasida dang Marianakon. Akamang banyak gejolak yang terjadi di dalam hidupnya. Dang porsebe. Ada satu fase yang membuat dia kemudian sampai so sian situa. Dungi mar kafe marjuji elan akan asing. Alasada pakirimun nasida ikon adong yang akon nasida. Alasada na dihirim roh nasida ikon adong yang akon nasida. Sude gabe diulahon. Alai sahat mai bana tu sada titik nama dok. Tang adong marlapatan ni sude. Ikon debatado nahu haposi. Jala ikut tu debata umar pakirimun. Aidang sude jolma. Tarpaso-paso di pariana konon. Alai ikon hok do marhapor siaon tu debata. Akamanginang mana terjadi di tahun ke-14 seorang ma boruna. Dia sudah menyerah, dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Alai nanang nidok akamang awasannya juga keluarga bukan hanya ketika untuk memiliki keturunan. Tetapi keluarga adalah tempat di mana memuji Allah di dalamnya. Asa totong berpaut dang gabe meret hapor siauna. Adong do pemungsi mandokon ai ko margodang do hamu pasang apa muda do hula muna ikkom patu pamuda do lan akana asing. Dia mencoba mengalihkan kepercayaan kita. Itu satu kisah, napa dua hon. Ini adalah kisah yang dialami keluarga nami sadiri akamanginang. Ala tongon adong dosa ada ibotokku namar sahit kanker jala nunga moding be alai proses adorak somodingon disonma diuji keimanan dot hapor seon nami. Sudah dorahita maboto songo dia keadaan kondisi ni sahalak na penyakit kanker. Hampir 20 bulan dakya modom ibotokon. Saya mangangguki songon natoras bapa do oma dang tolap paidai-dai. Tung ise natoras mamereng iana konna dakya modom saya mangadungi torus setiap hari, setiap jam dang adong natolap paidai-dai. Ini adalah kondisi yang sulit akamang. Jala di kondisi nasongone adong dorosa ada ruas di dok tupat di tanah ala tongon padita do bapa amang adong do huboto di sana boy mangubation di dok baru lilik doon jala adong do na malum alai buat kamu aha manuk nabirong sude siam mulai bare binga saha tu patna birong sude buat tamu do adong piga-piga lan asing. Akamanginang di satu kondisi yang sulit itor sai tinggildo si pareot tamanangihon akka jalan keluar. Tarsongon mulaci tu kolta idokon ai boy do oba nasiranina tertawai do ya. Jadi tertinggil do ya. Di kondisi yang sangat sulit tengah-tengah keluarga kami adong ruas nama do kosongoni tupat di tanah di dok songoni adong do disan. Amanginang aku pikir sian hati ni rani bapa sian hati ni rani natorasna tuana korna boy do itor hatop ibana marikat tu si asa unak saya dida borunai mangangguki asa unak saya dida borunai manaon akan haciti alai ahama disima diuji jala hot
lo maholan medis na boy tapatupa dibuan tu penang otak ni dipangido ma holan di bagasat tangiang namangihut alama katai hami musedo ibotokon upasahak matu nasida taringot tu akhir hidup nih si Paulus bahwasanya di dalam hidup ini memang ada banyak hal yang tidak bisa kita rubah sehingga kita harus menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Tungbo HP malona, tungbo HP guguna, tungbo HP pistarna, dang boy dirubah. Jala ikut di jalo mai di bahasa ngoluna. Paulus dalam akhir hidupnya dia sesungguhnya sedang sakit. Jala dipangido ibana do, tu debata asa dipamalum ibana. Alayaha do didok debata tu ibana di 2 Korintus 12 ayat sia, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini si Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Imana didokna anon mulotajaha duri dalam daging. Duri dalam daging bukan hanya jemaat yang menjadi penyesat di tengah-tengah gereja, tetapi duri dalam daging adong sada parsahiton di bagasan diri si Paulus dipangido ibana hamalungo tu debata alaidang diliot debata. Artinya apa? Dia harus menerima itu dengan ikhlas. Sehingga ketika kita menemukan satu hal yang memang kita sudah berusaha untuk merubahnya, kita sudah memohon dan ternyata tidak bisa berubah, maka satu hal yang kita lakukan adalah terimalah dengan ikhlas dan penuh dengan keimanan. Kamanginang di kondisi di sido hita di paingot debata marhite jami taon asa unang adong naboy mengalihkan hapor siaota sian debata tung HP nama sa tung HP acitna tung HP dangol na anon so tung adong naboy mengalihkan hapor siaota sian debata apalagi gabe teralih akarohatta tu akka ulaon hagulapon. Kamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus buasa di jauh debatai ala memang napatuluhon gabe terbuat dohita anot tu sada parhatobanon ay gabe di parhatoban mahita bangso Israel malua sian Mesir sian parhatobanon di palua debatana sida alay mulo masuk na sida tu Kanaan di oloi nasida gabe tarihu nasida tu aka adat dot kepercayaan nai ahana masa gabe diparhatoban ma nasida dang diparhatoban badanna alai anggoto dina gabe diparhatoban pikiranna gabe diparhatoban gabe sai lau marohana bohama carana asaboy huboto aha anon namasa tujuluanon dilului madalan gabe diperbudak maibana. HP mulu taingot hampir 3 minggu terakhir berbicara tentang perbudakan. 2 minggu 3 minggu na lewat di lehon si Paulus do perhatian na khusus tu akka budak asa dirubah mindset na nang pe budak ikon boyro ibana memuji debata. 2 minggu na lewat di lehon debatado asa molo adong hatoban di tahun papituhon ikon di paluan nasida merdeka jala di lehon modelna natuari pe songoni asa boy hita malua sian akabar hatobanon jala di son ditarengoti nang akka si sian ulaon hagulapon unang madabu hita tu akabar hatobanon asa unang gabe di parhatobak kita akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus on majauh-jauh di hita iturpukon asa tapasiding may siyan nguluta. Hati-hati. Sadar mungkin secara tidak sadar kita bisa terjatuh ke dalamnya. Alay tayingot ma asa totong. Porsea hita tu debata. Songon edde adorang sojamita nakin. Tu debata do. Pakirimuki. Holantu iba nama hita marpakirimon. Holantu iba nama hita martangyang pasahaton nguluta
diganup ni akka namasa, diganup ni akka keadaan kondisi, apapun yang kita hadapi, satu hal yang harus kita pegang dan ingat adalah tu debatama hita marpakirimon. Amin, martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Yesus. Mau lihat tema Tuhan, dileoko di hami partikian, dileoko di hami kesempatan laho mamuji pasang apogoarmu nabadiai. Jalan nunga hutangyo kami behatami, nama nogu-nogu hami, asa tok kami marhaposan holan tuho ali Tuhan. Dada tarela-ela hami tu hagogoon ni portibion, nabuhi do masai, nabuhi do margogo portibion, alai marhite turpukon hupilit tami ma na ikon hodo si ihut tonok kami, si ihut tonon nami. Alani iya le Tuhan, pargogoi hami, saya urupi hami, todim todi parbadiai ma, nama dongani hami, asa unang tarela-ela di akka tahi ni sibolis ale Tuhan, yang bisa dengan berbagai rupa boleh membawa kami secara tidak sadar ke dalam tindakan-tindakan yang mengalihkan iman percaya kami. Alai pos dorohanami, leonomuri hami habisuhon, asaboi torang parnidaan nami, torang parohaon nami, lahu memilah dia do akka ulaon okultisme, dohot dia do ulaon nama muji goarmu. Alani pos rohanami Tuhan todi parbadiai ma na mangurupi hami lahu mangulahon hatami. Alai Tuhan debata amanami pinuji magoarmu na mangaramoti hami, na mangaramoti saluhu na ruas ni huriam. Songon nang diramoti ho Tuhan, saluhu na ruas ni huriam na sailaon. Tarlumobi di tonga-tonga ni kondisi sinuaing, mangido hami di bagasan uduk do serep ni roha. Asaramoti ma nasida. Jagai pada usian akka parmarani daging do todi, pada usian akka parsahiton. Lalu mobi di pada umusian parsahiton namasan waingon ima kopit 10 sia. Ali Tuhan gokdo hamaolon namasa alani kondisi waingon. Alai pos dorohanami. Saya urupamu do sude akan namarukil. Saya patudomu akadalan di akan mengadopi pergumulan. Pos dorohanami Tuhan. Pak sikopomu akka na hobar di tonga-tonga ni ngolu na sida hobar tulomo ni roham asima roham sai ramoti ma leoma hapistaran do abisuhon dia karuas ni huriam na tongod di bagasan parsikolaan pasu-pasu akan di bagasan parkarejuan patudu akka parkarejuan dia akan na mangalului parkarejuan jala totong marsihoho na sida marpakirimon holat tuho ale Tuhan nang di akaruas ni huriampe, naung tikina na yang marumah tangga, asiroham sai, patudu akasiroka metodin. Asa marlas ni roha nasida, lahu bentuk aka keluarga na baru, gabe hamyangan ni, hatam nabadiai keluarga nasida muse, tujuluan ni hari. Ali Tuhan debata amanami, nang ditikyon hutangnya kok kami matotong, bangso namion, pemerintah sude aka pemangku kebijakan, asa marhite nasida boy dibuat akka kebijakan-kebijakan na dumenggan muse lahu memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan, dot memulihkan segala sesuatu naung gabe maol alani kondisi sinuaingon. Pos dorohanami Tuhan. Saya urupamu nasida tarlumobi ma akka para medis, sudi akka petugas kesehatan na berperan di garda terdepan lahu mamorangi panakit COVID-19 siaon. Lehon dinasida hai pason, lehon dinasida gogo dohot hapor seaun. Jagai nasida le Tuhan. Jala tuho mau pasata misude akan namar sahit asa homa na mga lehon hamalumun. Akan namarsak na berduka alani aka naung moding keluargana. Saya puli manasida. Jala saya pargogoy manasida. Ali Tuhan debata amanami nang songoni huriam. Tu homa ho pasahat tami. Asa homa nama masu-masu, homa nama jagai saluhu na akapakubasyon. Pelayanan di sude
sadok gereja di tonga-tonga ni Portibion. Asa molotung pe di patu pahami parmingguon. Unang manian adong boy nagabe terpapar penyakit sapulusia di bagas jorom nabadiay. Sai ajari jala sai sungguli rohani akarosna ruas ni huriam asa tong mangihuton akka protokol kesehatan. Boy maatong hipas na sida mamuji war muna badiay nang hipas na sida nilaho mulak tubagas na sida be. Ali Tuhan di bata ama nami gok akka dosa ng pangalasyon nami. Mangido hami asiroham say samay. Asa unang gabi pangabati dia kapaso-pasom. Mulai ate mariho di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amen. Huhut ma tapasahat peleata, marede mahita. Tatangyak koma peliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat tami masian na nilehom mitu hami pelan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Patibulhon harajam mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad hami godang ni sileho-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni lehoni toni rodi pamataku hosado hogogoki rodi saluhu hartaku upasahat itu naso usato Alea manamina di Banua Gijang say pinorbadia magoarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomo ni roham di manatongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon to pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamua pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amen. Amen. Amen.
Shalom, selamat hari Minggu madihita.